Hi everyone, so today we're going to Bandung with all my friends and I already packed my things. Off to go. I'm gonna show you guys all of my friends outside because they are all already gathering to shuttle bus. So there's Sabi, I'm Seri. Arby, Aku mau nge-vlog. yeah. Nggak pegangan. Alpha just arrived. Hi Alpha. Hi guys, today we're going to Bandung. Baru sampai. Tadi selama perjalanan tidur gak? 90% tidur. Thank you. Thank you. I slept so well. Yeah, so tall. Iya. We made it to Bandung. So excited. Kita di mana? Lah maunya. Sono tadi. Mantep banget dah. Iya. Kira mana? Bis. Lumayan nih jalannya. Kita mau masuk ke AA, cuman kita masuknya tiketnya di jam 11, so we're just throwing around Braga. Ya, bonjour. Bonjour, Bonjour la team, salut la team, ça va? Bonjour la team, ça va la team, on a Bandung aujourd'hui. Honestly, sebelum datang ke sini, aku tahu tentang konferensi Asia Afrika dari pelajaran sejarah saja. Tapi setelah melihat langsung tempatnya, ternyata cerita di balik konferensi ini jauh lebih menarik daripada yang pernah aku bayangkan. So before we explore the museum, let's go back for a moment to the 1950s. Saat itu dunia baru saja melewati Perang Dunia Kedua. Banyak negara di Asia dan Afrika masih berada di bawah kolonialisme. Sementara yang sudah merdeka sedang berjuang membangun negaranya dari nol. At the same time, the world was entering the Cold War era. Dua kekuatan besar dunia saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sedang bersaing untuk memperluas pengaruh mereka ke berbagai negara. Negara-negara Asia dan Afrika berada dalam posisi yang cukup sulit. Mereka baru merdeka, sumber daya masih terbatas, dan harus menentukan arah masa depan mereka sendiri tanpa menjadi alat kepentingan negara-negara besar.
That's why many leaders felt that Asian and African countries needed a platform to unite, discuss common challenges, and make their voices heard by the world. Dari sinilah lahir gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika atau yang dikenal secara internasional sebagai the Asian African Conference. Indonesia menjadi salah satu motor penggerak konferensi ini. Dan yang menarik, Bandung dipilih sebagai tuan rumah. Imagine this, tahun 1955, Indonesia bahkan belum genap berusia 10 tahun sebagai negara merdeka, namun Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang dihadiri puluhan negara. Bandung saat itu dipersiapkan secara besar-besaran. Jalan-jalan diperbaiki, gedung-gedung dipercantik, fasilitas kota ditingkatkan, dan masyarakat Bandung menyambut para delegasi dengan penuh semangat. For the people of Bandung, this wasn't just another international event. This was a moment to show the world that Indonesia was ready to stand proudly among nations. Nah, sekarang kita masuk ke bagian museum. Di sini terdapat banyak koleksi yang menceritakan perjalanan konferensi Asia Afrika. You can find historical photographs, official documents, newspaper archives, maps, diplomatic correspondence, and many other artifacts related to the conference. Yang aku suka, museum ini tidak hanya menampilkan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjelaskan konteksnya. Jadi kita bisa memahami kenapa konferensi ini menjadi begitu penting. As you walk through these galleries, it almost feels like you're traveling back in time to 1955. Dan yang menarik, di museum ini kita bisa mendengarkan rekaman suara asli Presiden Soekarno ketika memberikan pidato pembukaan. Hearing his actual voice gives a completely different experience. Kita bukan hanya membaca sejarah, tetapi benar-benar mendengarkan suara yang pernah menginspirasi para pemimpin dunia saat itu. Dalam pidatonya, Soekarno berbicara tentang kemerdekaan, persamaan derajat antar bangsa, dan pentingnya melawan segala bentuk kolonialisme. His speech became one of the defining moments of the conference. Salah satu hasil terpenting dari konferensi ini adalah lahirnya Dasasila Bandung atau Bandung Principles. Basically, Dasasila Bandung berisi 10 prinsip yang menekankan perdamaian dunia, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara, penyelesaian konflik secara damai, serta penolakan terhadap kolonialisme dan agresi. These principles later inspired by international movements and became one of the foundation for cooperation among newly independent nations. Bahkan, banyak sejarawan menganggap semangat konferensi Asia Afrika menjadi salah satu cikal bakal lahirnya gerakan non-blok beberapa tahun kemudian. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Bayangkan, negara-negara yang memiliki budaya, bahasa, dan latar belakang berbeda berkumpul dalam satu ruangan yang membahas masa depan dunia. One of the most influential figures behind this conference was Indonesia's first president, Soekarno. Beliau membuka konferensi dengan pidato yang sangat bersejarah. Selain ruang sidang, museum ini juga memiliki berbagai diorama, panel informasi, foto dokumentasi, benda-benda peninggalan konferensi, serta penjelasan mengenai negara-negara peserta. There are also interactive displays that help visitors understand the historical significance of the conference in a more engaging way. Jadi, walaupun topiknya sejarah, pengalaman berkunjung ke sini sama sekali tidak membosankan. After exploring this museum, I realized that Bandung was not just a city hosting an international event. Bandung became the place where newly independent nations came together and proved that their voices mattered. Dari kota ini lahir sebuah pesan tentang persatuan, kemerdekaan, dan perdamaian yang gaungnya masih terasa hingga saat ini. So if you're visiting Bandung and looking for something beyond food and shopping, I highly recommend checking out Museum Konferensi Asia Afrika. Because this is not just a museum, it's a place where world history was made. Thank you for joining me on this journey, and I'll see you in the next adventure.
Bye guys. Sudah selesai. And we're looking for food because we're hungry. The Dutch city, ya lapar. I want to try what you said before. What is it? We have to try. Batagor. Batagor. Oh ya. Mau Batagor. Ya, Batagor. Ya, let's go. Vamos al Batagor. We're looking for food and after that we're going to our apartment. And then sleep. Bon appetit! Bon appétit, baby. We're waiting until our check-in hour. Just chilling here, waiting. Yay, we're check-in! Dilihatin ya, Mang. Cewek udah yang nengok gak tadi? Enggak lihat. Gue juga nggak. Assalamualaikum. Diaktif sih. Bandung after rain. Our hotels. What is in? What are the rooms? How many rooms? Coba kita lihat piringnya ada berapa. Kalau piringnya ada lebih dari 4 berarti boleh. Kita room tour. Yeah. We're gonna have a room tour. Look at the view. Look at the view, you guys. Look at the view. Wow. It's raining in Bandung, so sad, but it's pretty cool. You know, I have my allergy here. Swim. Kita nggak berenang. Andre kenapa yuk nggak berenang? Nanti. Enggak, gua nggak mau kena air. Oke. Aku nggak berenang karena masih alergi. Kita sudah siap mau keluar, mau cari makan. We're looking for food because we're so hungry. Di sini ramai banget karena hari ini Persib main. Iya. Food first or like food first? Food first, okay. Good morning everyone, just woke up. Sarah makan apa? Spaghetti WO. Nggak habis. Sabar. Ini nggak Despacito. Despacito.
Kenapa? Udah pada sarapan? Udah, gua masak apa udah? Oh udah sarapan? Belum. Oke. Kita mau makan spaghetti wow aja. Atau enggak mau cari batagor? Ada kali abang-abang di bawah. Nggak ada. Setengah 7 beda. Spaghetti wow for the breakfast. Oh yeah. This is not indoors anyways. Astaga. This is our chef. Best chef ever. Get a shower and then I'm getting ready for the checkout. We'll probably check out at 12 p.m. But yeah, everyone's still getting ready. All still getting ready, and I'm here trying to be productive, like